আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। फेरी वालों को पुनर्वास के बिना हटाना गैर मानवीय और गैर लोकतांत्रिक है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने ये शिकायत की। विपक्ष के नेता ने हटाए गए लोगों का नाम रजिस्टर करके उन्हें सही पुनर्वास देने की भी मांग की है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने करोड़ों रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आसपास हटाए जाने की कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। हालांकि स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास की बात की जा रही है, लेकिन फेरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए कोई दूसरा पुनर्वास का रास्ता नहीं बनाया गया। जितेंद्र चौधरी ने यह आरोप लगाया। সরকার, রাজ্য সরকারই হোক বা এটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, তাদের যেমন দায়িত্ব নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য, ঠিক তেমনি যারা ফুটপাথবাসী, রিক্সা চালক, অটো চালক, যারা ভ্যান চালক, তারাও নাগরিক। তো সরকারকে সেরকম ভাবে করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার দুই ক্ষেপে 35 বছর ছিল, কোনো দিন বুলডোজার নামায়, কোনো দিন এরকম ভাবে নির্মম ভাবে করতে হয়। এই সিটি সেন্টার গড়ে উঠেছে, সেখানেও দোকান ছিল অনেকগুলো। সিটি সেন্টার তৈরি করে তাদেরকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। শুধু যারা ছিলেন তাদেরকে বসানো না, আরো নতুন করে লোক সেখানে বসেছে। উমাকান্ত স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। উমাকান্ত স্টেডিয়ামের এই উত্তর দিক এবং দক্ষিণ দিক, এই আইজিএম এর অপোজিটে, সেখানে শুধু স্টেডিয়াম না, স্টেডিয়ামের নিচে দোকান করে সেখানেও প্রায় গোটা 30 থেকে 40টা ব্যবসায়ীকে, এরকম যারা এই কি বলে হকারদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। তো এই সরকার পারে না, ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার। স্মার্ট সিটিতে নাকি কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। তো কোথায়, কেন এই হকারদের জন্য নতুন করে একটা বিপণী বিতান বা এরকম মার্কেট তৈরি হলো না? कोई नया मार्केट स्पेस या खास मार्केट बनाए बिना सीधे हटाना बहुत ही अमानवीय और गैर लोकतांत्रिक कदम है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से फुटपाथ पर व्यापार करके अपना गुजारा करने वाले फेरी वालों और छोटे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन और पुनर्वास कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। এরা এইভাবে উচ্ছেদ করে কদিন বাদে আবার হকারদের বসিয়ে দেয়। অভিযোগ, স্থানীয় মণ্ডলের নেতারা তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা খেয়ে বসেন না, তোমাদের কেউ উচ্ছেদ করবে না। এবার যে ভাঙলো, লুট করলো মালামাল, সবাই দেখিয়েছে। এদের যে লাইসেন্স দিয়েছে এই কর্পোরেশন, কাজে আমি বলবো যাদের কিভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং হাজার হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, সরকার তাদের তালিকাভুক্ত করুন, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সরকার মিলে। এবং তোমাদের সরকার আছে কেন্দ্রে, খালি জায়গা দেখে সেখানে এরকম বহু সুবিধাযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা ব্যবস্থা করুন। এটা না করে এরকম উচ্ছেদ করা, এটা চরম বর্বরতা, অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तभी सार्थक होगा जब शहर की सुंदरता के साथ साथ आम लोगों की रोजी रोटी और अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि पुनर्वास के बिना बेदखली विकास का स्वीकार्य मॉडल नहीं हो सकता। कुल मिलाकर जानकार लोगों का मानना है कि इस बेदखली अभियान के आसपास राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। मौजूदा स्थिति राज्य प्रशासन को एक स्पष्ट संदेश दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मानवीय दृष्टिकोण और पारदर्शी नीतियां लागू नहीं की गई तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर आधिकारिक तौर पर सवाल उठने लगेंगे। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।